हेलो गाइस आज और हनारा पला आसो आज तो माने डीसीएस हॉस्पिटल गुजरात अहमदाबाद हॉस्पिटल देखाइन भितर बहुत सुंदर भितर देखाइन पूरा भितर हॉस्पिटल भितर देखाइन गाड़ी गुड़ी आछे सब देखाइन भितर ओ भाईला रोड आर साइडे फुल बागिचा सब माने और वो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़ हॉस्पिटल অপারেশন সব মানে হয় এখন আপনারা আর ভিতর দেখাই মুগিয়া গাড়ি গুড়ি সব মানে পার্ক মানে সব আছে গাড়ি উড়ি দেখাই সবটা মানে ও হসপিটালের নাম ও ডিসিএস হসপিটাল সব দেখাই মোকালা সাইড মানে ভিতরে তাড়াতাড়ি ও লাইন লাইনে মানে হামানি লাগে बहुत सुंदर माने सब माने लेडीज जेंट्स सब अलग अलग।